شوفوا واش لازم لنا comme ingrédient pour les choux farcis ou là les paupiètes de chou. Déjà لازم لنا un chou راس صغير تاع الكرنب ولا الكرنبيط. الحاجه الاولى اللي نديروها c'est de le faire blanchir. Regardez sa belle couleur verte هذه. ما تجيش par hasard. En fait, comment on blanchit كامل les légumes verts. تحكموهم تغسلوهم et vous les plongez dans de l'eau bouillante في الماء يكون يغلي تغطسوهم لتما مدة 5 دقائق وكي تنحوهم ديروهم dans de l'eau glacée وجدوا هكذايا ان ريسيبيون فيه الماء وفيه دي غلاسون وديروهم لداخل et ça va fixer la chlorophylle وتمد لهم هكذايا une couleur verte que ça soit pour السلق pour les haricots verts pour le chou pour le brocoli vraiment كامل les légumes verts باش يمد لكم هاد لو ريزولتا زمان كنا نغليوه حتى وانه ما تقعدش فيه الرويحه هذاك le chou donc il faut apprendre à blanchir ces légumes verts enfin لازم لنا راس صغير تاع الكرنبيط عندنا هنايا 200 غرام تاع لو بولي هاشي عندنا 100 غرام تاع لو بلي نستعملوا سوا لو بلي سوا الروز كيما حبيتو مي شنو لازم يكون نص طياب باش يكمل الطياب تاعو داخل لافارس pour les épices عندنا ملح فلفل كحل épices spécial poulet et معدنوس séché سنينه توم مرابيه un jaune d'œuf et du fromage blanc ou là du fromage de votre choix. الحاجه الاولى اللي رايحين نبداو بها سي كون فا enlever هاد لا بارتي تاع لو شو باسكو رايحه تقعد لنا هكذايا يابسه vous pouvez la garder pour la mettre في لا soupe ou la في les salades surtout ما ترميوهاش دونك نحيو هاد لا بارتي سي كوم سي كون allait le dénerver voilà كي نحيو هاد لا بارتي نديرو له هكذا et on pourra ensuite le farcir donc هذا كامل نحيوه pour la farce alors نديرو le poulet haché on vient l'assaisonner نديرولو كامل هذوك لي زيبيس نزيدولو الثوم ونخلطوه دركا نزيدو لو بلي كيما قلت لكم يكون نص طياب فوالا نزيدو لا كونتيتي اللي حبيتو moi je me contente de mettre 100 grammes ونلمو tout ça avec un jaune d'œuf ودركا on va procéder au façonnage تاع nos choux farcis donc ناخدو هكا ورقه تاع لو شو نديرو لها هكذا on prend un peu de farce اللي هو le poulet haché نديرو هكذا et à l'intérieur نديرو un morceau de fromage ونغلقو على هذاك le fromage et on vient aussi نغلقو en formant une sorte de boule ou là de paupillette هكذا et on continue comme ça avec كامل les feuilles de chou. Une fois qu'on a façonné hagdaya les paupillettes de chou farci, on vient les disposer dans un moule qui va au four où on met de la sauce tomate. La sauce tomate, vous la préparez préalablement. Déroulez une sauce tomate classique qui m'a mal fait déroha. Déroulez la tom, milk, fil, khal, sucre ou la zroudia. Vraiment, vous habitez déroulez une sauce tomate classique qui m'a mal fait déroulez. La khodo, celle du commerce, vous avez le choix. Et on dispose hagdaya le chou. Voilà. On vient parsemer de fromage râpé et on met au four pendant 30 minutes à 200 degrés. Et voilà ce que ça donne pour le chou farci. J'espère que عجبتكم la recette. Oui, عجبتكم. Surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous et à la refaire et surtout à m'envoyer vos retours.